अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने पुराने शहर में वाक़े सुरमचेलू झील के फुल टैंक लेवल पर तामीर शुदा फातिमा ओवैसी कॉलेज के सिलसिले में अपनी पोजीशन वादे की है। हाइड्रा ने इस बात की तस्दीक की है कि ये इदारा वाकई झील की जमीन पर तामीर हुआ है, ताहम उसके इंहदाम को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने एक बयान में कहा कि मज़कूरा कॉलेज की समाजी अहमियत की बुनियाद पर फौरी इंहदाम नहीं किया जा रहा। ये तालीमी इदारा अकबर ओवैसी की जानिब से कायम करदा एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम के तहत चलाया जा रहा है, जो नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की तालीम फराहम करता है। कॉलेज में 10,000 से ज्यादा गरीब मुस्लिम तालिबात को बहुत कम फीस या मुफ्त में तालीम दी जा रही है। एजेंसी ने कहा कि वो तमाम गैर कानूनी तामीरात को यकसा नहीं देखती। हाइड्रा तरजीही बुनियादों पर उन मुनाफे बख्श गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो तिजारती मफाद के लिए बनाई गई है, जबकि रफाही और तालीमी इदारों के मामले में समाजी पहलू को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। गटकेसर पुलिस ने चारशंबे के रोज एक खातून, उसकी बेटी समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के मामले को हल कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 24 साला जावेद हुसैन, 25 साला वडलूरी मनीषा और 40 साला वडलूरी श्रद्धा के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक 45 साला वडलूरी लिंगम सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था और मुशीराबाद के कवाड़ीगुड़ा में अपने खानदान के साथ रहता था। पीर के रोज लिंगम की बीवी श्रद्धा ने पुलिस से शिकायत की कि उसका शोहर लापता हो गया। लिंगम की नाश अगले दिन गटकेसर के एडुलाबाद झील से मिली। नाश पर जख्मों के निशानात होने पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए कातिलों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। पीवी पद्मजा डीसीपी मलकाजगिरी ने कहा कि लिंगम अपनी बीवी से, जो जीएचएमसी की सफाई मुलाजिमा है, के साथ अक्सर झगड़ा किया करता था और उसे शक था कि उसकी बीवी के गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं। इसके अलावा लिंगम ने अपनी बेटी मनीषा को जावेद नामी शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर डांटा। मनीषा, जावेद और श्रद्धा ने उसकी हरासानी को खत्म करने के लिए लिंगम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने मंसूबा बनाया और कवाड़ीगुड़ा के घर में लिंगम का गला घोंट दिया। बाददा उन्होंने नाश को एक टैक्सी में मुंतकिल किया और उसे एडुलाबाद झील में फेंक दिया। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान लिंगम के कत्ल में मुलविस उसकी बीवी, बेटी और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस कायद टी हरीश राव ने आज तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने केसीआर के दौर को याद करते हुए कहा कि केसीआर का सुनहरा दौर था। इस दौरान कई फलाही स्कीमात को अंजाम दिया जा रहा था, खासकर अक़लियतों से मुतालिक शादी मुबारक, ओवरसीज स्कॉलरशिप, रमजान गिफ्ट जैसे कई अहम स्कीमात का जिक्र किया। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस, जो अपने आप को सेक्युलर जमात कहती है, उसने 14 माह गुजर जाने के बावजूद भी काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं दी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस मुसलमानों के तईं कितनी फिक्रमंद है। और यही वजह है कि अवाम अब दोबारा केसीआर को वजीर आला के तौर पर देखने की ख्वाहिशमंद है, जबकि केसीआर ने अपने दौर में दोनों मियाद में अपने ओथ सेरेमनी में खुद के साथ साथ मोहम्मद महमूद अली को नायब वजीर आला और वजीर दाखिला के तौर पर काबीना में शामिल किया था। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से महकमे ट्रांसपोर्ट में कई अहम ओहदों को पुर करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने आज राजा बहादुर वेंकटरामा रेड्डी तेलंगाना पुलिस अकेडमी में 96 स्टंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने तरबियत मुकम्मल करने वाले AMBIs को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कायम अवाम दोस्त हुकूमत की बदौलत तेलंगाना का महकमा ट्रांसपोर्ट मुल्क भर में मुनफरिद शनाख्त हासिल कर रहा है। गुजरात के महिसाना जिले में महिसागर नदी पर वाक़े पुल गिरने से कम 10 अफराद की मौत हो गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। इस अलमनाक हादसे के बाद रियासत में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल और बदनवानी पर सख्त सवालात उठने लगे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन शक्ति सिंह गोहल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े के लिए बराह रास्त बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुकामी लोग बारहा शिकायत कर रहे थे कि पुल हिल रहा है और गिरने के करीब है, लेकिन मुताल्लिका हुकाम ने उन इंतबाहात को नजरअंदाज किया। शक्ति गोहल ने इंकशाफ किया है कि पुल की मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे, उसके बावजूद ये गिर गया, जो साफ जाहिर करता है कि मरम्मत महज कागजों में हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुजरात में कोई भी सरकारी ठेका तब तक नहीं मिलता जब तक बीजेपी के दफ्तर में कमीशन ना दिया जाए। यही वजह है कि ठेकेदार मियार पर ध्यान नहीं देते, जिसका अंजाम हमने 10 जानों की कुर्बानी की सूरत में देखा।
ضلع کے بیاسیاباد کے سرپٹون بس اسٹینڈ سے ریلوے اسٹیشن کو جانے والی R&B سڑک کوئی اسٹاک کچھ دنوں سے خستہ حالت کا شکار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن کو جانے والے مسافر اور طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آج بس اسٹینڈ سے ریلوے اسٹیشن کو مسافر کے ساتھ جانے والا آٹو گڑھے میں گرتے گرتے بچ گیا۔ آٹو میں موجود مسافر بحفاظت حادثے سے باہر نکل گئے، حادثہ ٹل گیا۔ مقامی عوام نے متعلق R&B عہدیداروں کے علاوہ ڈی سی کلیکٹر سے اس سڑک کو درست کرنے کی اپیل کی۔ گاندھی بھون میں آج متحدہ نظام آباد ضلع انچارج جناب عظمت اللہ حسینی، صدر نشین وقف بورڈ نے کامریڈی ضلع کانگریسی صدر کے سنیواس راؤ، ضلع انچارج و PCC نائب صدر بی رمیش، PCC چیف کوآرڈینیٹر مبصر وینو گوپال یادو کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ تفصیلی بات چیت بھی کی گئی۔ اس موقع پر ضلع کی منڈل پارٹی کمیٹیوں کی تنظیمی امور اور تنظیمی سرگرمیوں کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر خدیم اپر پرائمری اسکول اردو میڈیم میں تعلیمی فقدان اور انفراسٹرکچر نہ ہونے کی شکایت نمائندگی اتحاد فاؤنڈیشن اراکین مقامی سب کلکٹر کی تھی۔ مقامی سب کلکٹر شردا شکرا IS نے اس کا فوری نوٹ لیا تھا اور پھر اردو میڈیم اسکول میں انفراسٹرکچر فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اردو میڈیم اسکول میں تعلیم سہولت فراہم کیے جانے پر آج اتحاد فاؤنڈیشن کے اراکین جیسے کہ علم الحق شیخ فرید صدام نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ اتحاد فاؤنڈیشن کی نمائندگی پر مقامی سب کلکٹر شردا شکلا نے فوری تیاری کرتے ہوئے اردو میڈیم میں انفراسٹرکچر تعلیمی سہولت فراہم کرنے پر اولیاء طلباء کمیٹی اور اتحاد فاؤنڈیشن اراکین کی جانب سے محترمہ کلکٹر سے ہم بے حد اظہار تشکر کرتے ہیں۔ ضلع منچریال کے چینور کے بدکما واگو پل پر سڑک مکمل طور پر خراب ہونے پر چینور ٹاؤن CI دیویندر راؤ نے سڑک کی مرمت کروائی۔ اکثر یہاں حادثات کا خطرہ رہتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے CI دیویندر راؤ اور SI روڈ کی مرمت کرانے عوام نے کافی سراہنا کی۔ بالکنڈا BJP قائدین کی BRS میں شمولیت۔ BJP بالکنڈا منڈل کے سابق صدر اور ZPTC امیدوار سنیواس گوڑ دیوی سریش و دیگر قائدین نے آج سابق وزیر رکن اسمبلی پرشانت ریڈی کی موجودگی میں BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے پارٹی کھنڈوا ڈال کر BRS میں ان افراد کا زبردست خیر مقدم کیا۔ آج ملک گیر ہڑتال کے تحت نظام آباد میں ضلعی مزدور تنظیموں کی JAC کی قیادت میں راجیو گاندھی آڈیٹوریم کے سامنے احتجاجی جلسہ و ریلی منعقد کی گئی۔ جلسے کی صدارت AITUC CITU TUCI IFTU ضلعی قائدین نے کی۔ ریاستی سطح کے قائدین نور جہاں بیگم امیہ راملو سدھاکر بھومیا نے مودی حکومت پر کارپوریٹ ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے اپنا احتجاج درج کروایا۔ آج دفتر بلدیہ بودھن میں منعقدہ محکمہ سینیٹیشن میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو حکومت کی جانب سے کپڑے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر منعقدہ خصوصی اجلاس میں شریک سابق ریاستی وزیر موجودہ رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی، ضلع کلکٹر نظام آباد ونے کرشنا ریڈی، سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو، کمشنر بلدیہ کے علاوہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین طاہر بن حمدان نے شرکت کی۔ بودھن کے موضوع بلال میں واقع ماڈل اسکول میں محکمہ پنچایت جو محکمہ جنگلات کی جانب سے منعقدہ سرسبز و شاداب پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی سابق ریاستی وزیر رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی، ضلع کلکٹر نظام آباد وی کرشنا ریڈی، سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو اور چیئرمین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ LID میں آج مڈ ڈے میل ورکرز نے تحصیل آفس کے روبرو احتجاج کر حکومت سے دیرینہ مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا ایک عرصے دراز سے کم تنخواہوں پر طلباء کو دوپہر کا کھانا تیار کر رہے ہیں اور حکومت نے اب تک انصاف نہیں کیا۔ مڈ ڈے میل ورکرز ہیمالتا، راجیشوری، انجوا، ناگمنی اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے تحصیلدار پریم کمار کو میمورنڈم حوالے کیا۔ ریڈی کانگریسی قائدین نے ٹاؤن صدر ونود گوڑ کے ساتھ مل کر رکن اسمبلی مدن موہن راؤ سے حیدرآباد میں ان کی خیمگاہ پر ملاقات کرتے 13 جولائی کو LID منعقدہ بونال تہوار میں شرکت کی دعوت دی، جس پر رکن اسمبلی نے ضرور آنے کا وعدہ کیا۔
आज कौमी सतह पर चलाई गई मजदूर तंजीमों की जानिब से एक रोजा अलामती हड़ताल के दौरान बोधन में भी कम्युनिस्ट पार्टी के कायदीन मल्लेश, शंकरगौड़, चक्रपानी, गंगाधर, पोशिट्टी वगैरह के जियारत रैली निकाली गई, जो बोधन की अहम सड़कों से गुजरते अम्बेडकर चौराहा पर जलसे में तब्दील हो गई। जलसे आम से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे की जिम्मेदार अवाम नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ हैं। एलआरडी मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट एजीपी की हैसियत से एडवोकेट नवीद परवेज को मुखार किए जाने पर मुस्लिम सोशल वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन, नायब सदर सैयद मीर, अजीजुर रहमान, मकसूद, सादिक अहमद, वाजिद अहमद पाशा, अमजद, महमूद अली बाबर, ईसा, महबूब हुसैनुद्दीन मजदूर ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए अपनी जानिब से तहनीत पेश की और खूब नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के कोटारा मंडल से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दोनों रियासतों के दरमियान से गुजरने वाली प्राणहिता पाइन गंगा के पानी की सतह में इजाफा होने पर अवाम में तशवीश पाई जाती है। जिले के बियासीबाद कागज नगर के द्वारका नगर में हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए इंद्रम्मा मकानात के तामीराती कामों का रुकने असेंबली डॉक्टर पी हरीशौ ने अपने हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र, साबिक म्यूनिसिपल काउंसिलर निवास, शाम, लक्ष्मण के साथ मिलकर जायजा लिया और तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। एलआरडी मॉडल स्कूल से ट्रिपल आईटी के लिए मुंतखब होने वाले 5 तलबात को प्रिंसिपल गांधी ने मुबारकबादी पेश करते हुए शॉलपोशी करके तहनीत पेश की और मॉडल स्कूल में 10वीं तक तालीम हासिल करके ट्रिपल आईटी के लिए मुंतखब होने वाले अंजलि, मनसा, अक्षरा, पिंकी बाई पावानी ने स्कूल का नाम रोशन किया। एलआरडी मंडल मनुकापू संगम सदर की हैसियत से तिरुपति को नामजद किए जाने पर रुकन असेंबली मदन मोहन राव हैदराबाद में उनके खैमगाह पर मुलाकात करते रुकन असेंबली ने मुबारकबादी दी और तिरुपति को शालपोशी करके तहनीत पेश की। जिले के बियासीबाद के सिपुटौन में आज CITU इंचार्ज तिरमला चाई ने अपने हमरा आंगनवाड़ी टीचर्स, मिड डे मील वर्कर के साथ मिलकर CITU खैर तिरमला चाई ने बस स्टैंड के दूर में मरकजी और बीजेपी हुकूमत की अवाम दुश्मन, मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ रास्ता रोकते हुए एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस मौके पर मुखाबिर सब इंस्पेक्टर पुलिस कमलाकर ने पुलिस अमले के साथ पहुंचकर रास्ता रोको करने वाले CITU एहतजाजियों को समझाकर ट्रैफिक को बहाल किया। निजामाबाद ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन के जिले सदर राम मोहन राव की इत्तला के मुताबिक मुल्की सतह पर जारी एहतजाज के हिस्से के तौर पर BSNL एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से आज गांधी चौक पर वाक़ संचार भवन के सामने जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाज को ऑल इंडिया BSNL एंड डॉट पेंशनर्स एसोसिएशन और तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सनस एसोसिएशन की मुकम्मल ताईद हासिल रही। मुजाहरे की क़यादत BSNL यूनियन जिले सेक्रेटरी नारायणा और जिले सदर साइलू ने की। सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार ASI मधुसूदन से गैर सरकारी मुलाकात करके शॉलपोशी करके तहनीत पेश की। इस मौके पर प्रसाद गौड़, नागेश, मोहम्मद, अब्दुल वहाब, बीरैया, राजू, बालकिशन, कासिम, रियाज दूसरे भी मौजूद थे। रेवंत पर KTR का चैलेंज शर्मनाक है। आज सिलसिला जिले के गमीरा पेट मंडल के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जो कि करीमनगर पार्लिमानी हल्के के कन्वीनर के चक्रधर रेड्डी की सदारत में रखी हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा, रियासत में BRS की अपोजिशन पार्टी के कायदे सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उन्हें कोई तामीरी मशवरा देने का तक ख्याल नहीं। उन्होंने कहा, अपोजिशन असेंबली में आकर सवालात उठाने के बजाय मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हुकूमत पे कीचड़ उछाल रही है, जो कि शर्मनाक अमल है। साबिक वजीर रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मंडलों में 20 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल शुदा ग्राम पंचायत इमारतों पल्ले दवाखानों का इफ्तिताह किया और कहा, ये तमाम काम साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की दूर अंदेशी से NREGS स्कीम के तहत मंजूर हुए थे। उन्होंने बताया, गुज़िश्ता 10 सालों में हल्के में 65 से ज्यादा पंचायत इमारतें, 24 से ज्यादा पल्ले दवाखाने बालकुंडा हल्के में कायम किए गए। इफ्तिताह शुदा दवाखानों को जल्द मुकम्मल साजो सामान अमला फराहम करने और एक्टिव बनाने की उन्होंने हिदायत दी। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट कांग्रेस पार्टी सदर दशरथ नायक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि एलआरडी बीजेपी सदर नरसिम्हलूक के रुकन असेंबली मदन मोहन राव के खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद करते हुए नरसिम्हलूक के सियासी ढोंग की मजम्मत की और अपने दायरे में रहते हुए बात करने का इंतबाह किया। दशरथ नायक ने नरसिम्हलूक को अराजी कब्जा करते हुए तामीरात करने से अहदेदारों ने तामीरात को इंहदाम किया। अब मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा।
یلاریڈی سرکل انسپکٹر رویندر نائک کا آج اچانک تبادلہ کرنے DGP احکامات جاری کر دیے. انہیں یلاریڈی سے حیدرآباد DGP آفس تبادلہ کیا گیا اور میدک ضلع سے راجا رام کو یلاریڈی سرکل انسپکٹر مقرر کرنے کی اطلاعات ہیں. راجستھان کے چوراؤ علاقے میں چہارشنبے کی صبح ہندوستانی فضائیہ کا ایک جیگوار طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. یہ حادثہ رتن گڑھ کے بھانودا بیداوتان گاؤں میں پیش آیا جہاں ملبے سے 2 نعشیں برآمد ہوئی. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک نعش پائلٹ کا ہے جبکہ ایک دیگر سوار کا ہو سکتا ہے. فضائیہ کی ٹیم معائنہ کرنے کے لیے جائے حادثے پر پہنچ چکی ہے. اس حادثے کی جانکاری مقامی لوگوں نے پولیس کو دی. جانکاری ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم فوراً جائے حادثے پر پہنچ گئی تاکہ علاقے کو محفوظ کیا جا سکے اور آگے کی جانچ میں مدد مل سکے. فی الحال پائلٹ کی شناخت اور طیارے کی تفصیلات سے متعلق کوئی آفیشیل جانکاری سامنے نہیں آئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جوراؤ کے رتن گڑھ تحصیل کے سرحدی گاؤں بھانووادا بیداوتان میں طیارہ حادثہ ہونے کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکرالی روڈ پر نان محل کے پاس واقع بیڑ میں آسمان سے جلتا ہوا طیارہ گرا. اس کے تقریباً 20 فٹ کے دائرے میں جگہ جگہ طیارے کے جلتے ہوئے کئی ٹکڑے گرے ہوئے ہیں. حیدرآباد بھر میں راشن کارڈ کی تقسیم میں مبینہ طور پر ایک بڑے پیمانے پر رشوت ستانی اور بدعنوانی کا ریکٹ سامنے آیا ہے جہاں درخواست دہندگان نے الزام لگایا ہے کہ انہیں کارڈ حاصل کرنے کے لیے دلالوں کے ذریعے رشوت دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو کہ حکومتی دفعات کے تحت مفت اور بروقت ہونے چاہیے. متعدد درخواست دہندگان کے مطابق دلالوں نے راجندر نگر اور نامپلی جیسے اسسٹنٹ سپلائی دفاتر کے اندر دکانیں قائم کر رکھی ہے جو راشن کارڈ کے حصول کے لیے کھلے عام رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں. متاثرین کا کہنا ہے کہ یہ ریکٹ مہینوں سے سرگرم ہے اور اسے سول سپلائی حکام کی ملی بھگت سے چلایا جا رہا ہے. یہ دلال دفتر کے بالکل باہر بیٹھے درمیانی افراد کی طرف سے رابطہ کرتے ہیں اور راشن کارڈ کے عمل کو تیز کرنے کے لیے درخواست دہندے کے مقام اور اجلت کے لحاظ سے 1 تا 10,000 روپے تک رشوت طلب کرتے ہیں. اگرچہ کانگریس کی قیادت والی حکومت یہ دعویٰ کرتی رہتی ہے کہ راشن کارڈ منصفانہ اور وقت پر تقسیم کیے جا رہے ہیں لیکن زمینی حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے. گوشہ محل کے MLA ملون راجا سنگھ جنہوں نے حال ہی میں BJP سے استعفیٰ دے دیا نے شہر حیدرآباد کے فاطمہ اویسی کالج کو لے کر ہائیڈرا پر کڑی تنقید کی. انہوں نے کالج کے بارے میں کمشنر کے تبصرے پر تنقید کی. گزشتہ کئی مہینوں سے راجا سنگھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مبینہ تجاوزات کی وجہ سے کالج کو منہدم کیا جائے. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مجلس کے قائدین نے حیدرآباد میں فاطمہ اویسی کالج کی تعمیر کے لیے جھیل کے کنارے پر قبضہ کیا ہے. انہوں نے ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ کے اس دعوے کو دہرایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے پسماندہ طلبہ کالج میں پڑھتے ہیں اور یہ غریبوں کو روزگار فراہم کرتا ہے. جس پر MLA نے سوال کیا کہ جب ایجنسی نے بہت سے غریبوں کو بے گھر کر دیا تو اس نے بات کیوں نہیں کی. انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ کانگریس اور مجلس کے اتحاد کی وجہ سے کالج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. میلاردیو پلی پولیس اسٹیشن حدود کے تحت وٹے پلی میں خاتون نے مبینہ طور پر مسلسل ہراسانی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کا قتل کر دیا. مقتول کی شناخت شیخ محمد کے طور پر کی گئی ہے جو یومیہ اجرت پر مزدوری کا کام کرتا تھا اور مبینہ طور پر شراب کا عادی تھا. وہ اکثر نشے کی حالت میں گھر لوٹتا اور اپنی بیوی بچوں کو ہراساں کرتا. اس کے رویے سے پریشان ہو کر بیوی نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. میلاردیو پلی پولیس کے مطابق منگل کی رات ایک بحث کے بعد اس نے ایک بڑے پتھر سے شیخ محمد کے سر پر مارا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی. یہ واقعہ اگلی صبح اس وقت سامنے آیا جب مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر نعش کو بغیر پوسٹ مارٹم مداخلہ منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے. چہارشنبے کی صبح شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے حیات نگر میں ایک چین اسنیچروں نے ایک بزرگ خاتون کو نشانہ بناتے ہوئے اس کے گلے سے سونے کی چین لے کر فرار ہو گئے. متاثرہ خاتون کی شناخت 65 سالہ لکشمما کے طور پر ہوئی ہے. مبینہ طور پر وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھی تھی جب 2 نامعلوم افراد جن میں سے ایک ہیلمٹ پہنا ہوا تھا موٹر سائیکل پر آئے. پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے خاتون سے پہلے پتہ پوچھا. اس دوران اس نے توجہ بھٹکاتے ہوئے خاتون کے گلے سے 2 تولے کی سونے کی چین لے کر فرار ہو گئے. حیات نگر پولیس چین اسنیچروں کی گرفتاری کے لیے قریب میں لگے CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے. نقاب پوش سارقوں نے حیدرآباد میں HDFC کے ATM کو نشانہ بنایا اور کافی رقم لوٹ کر ہو گئے فرار. یہ واقعہ جڈیمٹلا کے مارکنڈیا نگر برانچ میں پیش آیا. چوروں نے HDFC ATM کو گیس کٹر سے کاٹ کر ڈکیتی کی واردات کو انجام دیا اور الارم بجنے سے پہلے ہی موقع سے فرار ہو گئے. بتایا گیا ہے کہ جب تک حکام کو آگاہ کیا ملزمان پہلے ہی چوری شدہ نقدی لے کر موقع سے فرار ہو چکے. اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے واقعے پر پہنچ گئی اور CCTV فوٹیج کی مدد سے سارقوں کی تلاش کی جا رہی ہے.
गुजरात के वडोदरा जिले में एक अलमनाक हादसा पेश आया। आनंद और पादरा को जोड़ने वाले 40 साल पुराने पुल का एक हिस्सा अचानक सागर नदी में मुनहदिम हो गया। पुल के गिरने के साथ ही इस पर मौजूद मुतादिद गाड़ियां नदी में जा गिरी, जिसमें अब तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि कई दीगर लापता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 ट्रक, एक बोलेरो SUV और एक पिकअप वैन पुल से गुजर रहे थे। अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में जा गिरा। इसके साथ ही गाड़ियां भी बह गई, जिसके बाद इलाके में चीखो पुकार मच गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू में हाथ बटाया। फायर ब्रिगेड, पुलिस और जिले इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और वहीं सागर नदी में डूबी गाड़ियों की तलाश जारी है। 3 जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया गया है कि मुकामी रिहायशियों ने पुल की बदहाली पर कई बार खबरदार किया था। एक मुकामी शख्स ने मीडिया को बताया कि ये पुल ट्रैफिक के लिहाज से ही नहीं बल्कि कई खुदकुशियों के लिए भी बदनाम रहा है। इसकी खस्ता हालत के बारे में बार बार आगाह किया गया, लेकिन अफसोस इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरकार आज ये हादसा पेश आया। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में मिलावटशुदा सेंधी के 16 मुतासिरीन में से एक की मौत हो गई। मंगल के रोज मिलावटशुदा देसी शराब पीने के बाद मजमूई तौर पर 16 अफराद की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनमें से एक शख्स की दौरान इलाज मौत हो गई। इसकी शनाख्त हैदर नगर के श्री राम नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 27 साला तुलसी राम के तौर पर की गई है। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरीन का ताल्लुक गरीब मजदूर तबके से है। सेंधी पीने के बाद मुतासिरीन को उल्टी, दस्त और लो BP जैसे मसाइल लाहक हुए, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासिरीन में 4 खवातीन भी शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पर तमाम मुताशिरा अफराद को रामदेव अस्पताल ले जाया गया। बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद समेत मुल्क भर में सोने की कीमतें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है, जिससे जेवरात के खरीदारों और सरमाकारों को खासा झटका लगा है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट सोना 550 रुपए बढ़कर फी तोला 99,120 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 500 रुपए के इजाफे के साथ 98,600 रुपए फी तोला हो चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीरा पीयूष गोयल और JP नड्डा से मुलाकात की और तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स में मरकज से ताउन की अपील की। वज़ीर आला ने तेलंगाना को मख्तस यूरिया बर वक्त सरबराह करने की मरकजी वज़ीर JP नड्डा से अपील की। रेवंत रेड्डी ने दौरे दिल्ली के दूसरे दिन दोनों मरकजी वज़ीरा से मुलाकात की। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात में वज़ीर आला ने ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के क़याम के लिए मरकज से ताउन की ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट से ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की तरक्की के लिए मंजूरा 596.61 करोड़ की इजराई के लिए ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पानी और बरक़ी की सरबराही और स्मार्ट सिटी के लिए दरकार सहूलतों पर मरकज से माली इमदाद की अपील की है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस N राजेश्वर राव ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत को मुकम्मल करके फैसला महफूज कर दिया। ग्रुप की जानिब से 9 अलहदा दरख्वास्तें दायर की गई, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से ग्रुप 1 के इनेकाद में मुबैना तौर पर बेकायदगियाँ हुई है। उम्मीदवारों ने पर्चे जात की जाँच, रैंक के तयन और दीगर उमूर में शफाफियत को मलहूज न रखने की शिकायत करके अदालत से मुदाखलत की अपील की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकला G विद्यासागर, KS मूर्ति और B रचना ने इम्तिहानात के इनेकाद में बेकायदगियों की निशानदही की। विद्यासागर ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद अपने तयशुदा कवायद की खिलाफ वर्जी की है। वकला ने कहा कि 2 अलहदा नंबर्स के साथ उम्मीदवारों को हॉल टिकट जारी किए गए, जिसके नतीजे में उलझन पैदा हुई। वकला ने कहा कि तेलुगु जुबान में पर्चेजात का जवाब लिखने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी का फीसद महज 18 दर्ज किया गया, जबकि इंग्लिश मीडियम के 30% उम्मीदवार कामयाब रहे। पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील ने बेकायदगियों की तरदीद की और नोटिफिकेशन की इजरा से लेकर उम्मीदवारों के रैंक्स के तयन तक के तमाम मराहिल की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जस्टिस राजेश्वर राव ने फरीकैन की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।